तो अभी हम आए राम मंदिर दर्शन करने। तो आज राम प्रतिष्ठा दिवस। এটা তো মন্দির কে কেনটা মনে এটাই তো না এটা বলতে না হ্যাঁ বড় মন্দির এটা উঠ না বড়টা হ্যাঁ হিন্দু ফুল चलो उधर देखो खाली उधर ये शारनी होता लगता ना प्लस में बसा है साइड जो यहाँ भी यहाँ पर प्लस बसेगा भाई Naya Buddha